یہ کون ہے؟ آفتاب صاحب کون ہے؟ آفتاب انصاری. انمیوٹ کر لے آفتاب انصاری. ارے بھائی انمیوٹ کر لے آفتاب انصاری. عبداللہ صاحب کہہ رہے سیکس سائنس کے ساتھ مورل سائنس بھی تھا. آفتاب انصاری ارے انمیوٹ کر بھائی. آفتاب انصاری 5 تک گنوں گا. 1 2 3 4 5. اچھا ایڈم صاحب، یہ جتنے جو یہ گفا جہاد کرنے والے لوگ ہیں، یہ بیچارے ابھی ایک دم تڑپ رہے ہوں گے کہ یار ہم جو کوشش کر رہے تھے، یہ لوگ ابھی ہم کو وہ بھی موقع نہیں دے رہے. ہائے بیچارے ختم ہو گئے. ختم ہو گئے بیچارے. اب وہ ان کو بیچاروں کو گفا جہاد کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ہمیں صرف 4 کلکس ایکسٹرا کرنے پڑ رہے ہیں، وہ ایک لدا بات ہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے، ہم کر لیں گے بھائی. تم لوگ جو مرضی کر لو، یہ گفا جہاد سے نہیں تم جیت سکتے ہو. اس کا مطلب لالا جی ہم لوگوں نے اپنی اسٹریم میں سدرا بھی ایک رکھا ہے جہاں پہ جا کے جبریل بھی رک جاتے ہیں، اس کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. میں نے تو اب وہ بنانے لگا ہوں، یہ کورز جو ہے نا، جس طرح یہ لے اوورز ہیں، وہ بنانے لگا ہوں لیفٹ سائڈ کے. تو میں وہ ڈفرنٹ قسم کے لے اوورز لا کے لگا دوں گا کہ 2 بندے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ایریا کو کور کر دو، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس ایریا کو، 5 بندے میں نے اکٹھے لینے تو اتنے ایریا کو کور کر دو. وہ میں لے اوورز لا کے رکھا دوں گا، پٹ لو جو پٹنا. سر آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے ہم آپ کے باپ ہیں اس معاملے میں، ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا بالکل. یہ کون ہے بھائی؟ صاحب کو سے ہوتی ہے. جی جناب. جی صاحب. اور خیریت سر؟ بالکل نہیں ہے سر خیریت. کیوں، کیا بات ہو گئی؟ آسمان ٹوٹ گیا سر، پہاڑ ٹوٹ گیا. کیسے؟ ریزہ ہو گیا. کیسے ریزہ ہو گیا؟ ہم نے محمد کو کے بارے میں کہہ دیا یار کہ ان کو موت آ گئی ہے. یہاں پہ 2 مسلمانوں نے فتوی ڈال دی ہمارے پہ. ارے بھائی مسلمانوں کے حساب سے تو موت آ ہی نہیں سکتی، وہ تو نور ہے نا. ہاں تو نور کو بھی موت آتی ہے نا. کہاں پہ لکھا ہے کہ نور کو موت نہیں آتی؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں جس میں نور کو موت نہ آئے. ارے میرے بھائی نور تو نور پھیلا ہوا ہے نا چاروں طرف، کہاں موت آئے گی؟ نور کو بھی موت آتی ہے نا. رات میں کیا نور مر جاتا ہے نا؟ نہیں تو پھر کہیں اور نور نکل آتا ہے نا. اس جگہ سے تو نور مر جاتا ہے نا. ہاں اس جگہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ہاں تو نور کہیں نور اور مر چلا جاتا جاتا ہے تو بس نور مر گیا نا پھر اس ٹائم پہ. جی بالکل بالکل. تو بالکل نا. ساحل بھائی یا کیا نام ہے، سوری، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اچھا آدم سیکر صاحب، میں اصل میں میری کبھی کبھی گفتگو ہو جاتی ہے اپنے آپس میں لوگوں سے، تو اس میں کافی سوال وہ کر دیتے ہیں. یار صاحب لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی آپ تھوڑے مسلٹے تھے. کیا آپ نے نون مسلٹے ہو گیا؟ آپ نے نام رکھ لیے. ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں، باقی ظاہر کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں. لیکن کیونکہ میں لاسٹ ٹائم جب میری آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ کافی حد تک مسلمان تھے. جی جی جی. تو اب کیا ہوا ہے؟ اب بھائی بس نہ تو نماز میں جی لگتا ہے، نہ الحمدللہ کچھ، رب العالمین ہو گیا. یعنی کہ نہ تو نماز میں جی لگتا ہے، نہ ان باتوں میں جی لگتا ہے. بس حالانکہ میں رویا بہت تھا بھائی، مگر یہ سر سب وہ رونا بنتا ہے. سر میں بھی رویا تھا جس دن میں نے اسلام چھوڑا تھا. اس دن شام کو میں بھی بہت رویا تھا. ایسا کوئی میں مسئلہ نہیں ہے. جی جی میں رویا، بہت رویا ہوں، بس کیا بتاؤں میں. اور ابھی تک سر اگر روتا ہوں. آپ ایک سچے مسلمان ہیں اور آپ روئے نا یہ تو ہو نہیں سکتا نا. جس دن آپ اسلام چھوڑے اس دن آپ روئے نا. سچے والے مسلمان ہیں. محنت کی ہوئی ہے اگر آپ نے اسلام کے لیے تو آپ بہت کی محنت کی ہے بھائی میں نے. رونا نہ نکلے یہ نہیں ہو سکتا. ایک دو رونا نکلتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد انسان پھر ساری عمر ہنستا ہی ہے.
تو اس کے بعد کہتا ہے یار در فٹے مجھ شکر ہے کیا عذاب میں پڑے ہوئے تھے. ہاں ایک دن رونا ضرور نکلتا ہے, اس کے بعد انسان آتا ہے یار شکر ہے یار دفعہ یہ عذاب الہی تھا. بالکل بالکل. یہ دکیانوسی باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ تو بہت زبردست. یہ کہیں کچھ لے آتے ہیں. ابھی وہ اسرائیل اور اس کا معاملہ چل رہا ہے فلسطین کا, تو اس میں کہہ رہے بھائی ہمارے جو ہے فلسطینی بھائی بہت زبردست حملہ کر رہے ہیں زوروں سے, اور جب اسرائیل نے اٹیک واپس کیا تو اب کتے کی طرح رو رہے ہیں. ہاں سر ایک بڑی مزداب آپ بتاتا ہوں آپ کو, ایک بڑی مزداب آپ بتاتا ہوں. یہ اسی طرح سے مسلٹے ٹائپ لوگ جو کچھ ہے نا وہ جنگل میں چلے گئے. جی جی بولیے. وہ جنگل میں چلے گئے ایک جگہ پہ نا, تو جنگل میں جا کے نا وہاں پہ شیر بیٹھا تھا. ان میں سے کسی ایک کو چل ہوئی یار میں شیر کو جو ہے نا وٹا ماروں گا. پکڑا اس نے کہا یہ تو شیر ہے کوئی بات نہیں اس کو وٹا مارتے ہیں. پکڑ کے وٹا مار دیا. باقی چاروں مسلمان واہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اسے کہتے ہیں بہادری. شیر کو ہم نے شیر کی جگہ سے ہلا دیا, شیر بیٹھا ہوا تھا ہم نے شیر کو پتھر مار دیا. بڑی چیخیں ماری انہوں نے. شیر پتھر لگا, شیر ہلا اوبویسلی کھڑا ہوا, پھر وہ مڑ کے اس نے اٹیک کیا, 2-4 پھاڑ دیے, باقی بھاگ گئے. اب باقی رونا شروع ہو گئے جا کے شیر نے ہمیں پھاڑ دیا, شیر نے ہمیں پھاڑ دیا, شیر نے ہمیں پھاڑ دیا. یہ حرکت کی ہے انہوں نے. 28 تاریخ کو حماس نے اٹیک کیا تو جناب فلسطین سے لے کے نیو یارک تک, اور نیو یارک سے لے کے کینیڈا تک, اور کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک, اور آسٹریلیا سے لے کے انڈیا اور پاکستان تک. اللہ اکبر حماس, ہم فلسطین کی آزادی تک لڑیں گے, فلسطین بن کے رہے گا, ہم مسلمان فلسطین کو. 4 دن انہوں نے کتوں کی طرح جو ہے نا دنیا کی ہر کنٹری میں جس کا فلسطین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا کتوں کی طرح بھونکے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے لگے. اسرائیل نے بولا کہ بھائی جان میں غازہ پہ اب اٹیک کرنے لگا ہوں, تم نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, تمہیں 3 دن دے رہا ہوں, اپنی وومن اور چلڈرن بچا لو جب جانی ہے, اور میں اسپیشل ٹارگیٹس پہ اٹیک کروں گا. بتا کے کیا, بغیر بتایا نہیں کیا, بتا کے کیا, انہوں نے بغیر بتایا کیا سالوں نے. جی جی میں ابھی آپ کو پھر سے انہوں نے وہ شیر مڑا شیر مڑ کے اس نے بولا واہ دھارا میں آ رہے لے بچا لو اپنے آپ کو, ایسے دھاڑ کے اس نے میزائل داغے ہیں, اب کتوں کی طرح رو رہے ہیں. اور جناب لوگ کیا ہائے ہماری بہنیں بیٹیاں مر گئی, اسلام کی لیٹیاں مر گئی, یہ ہو گیا, بی بی سی بول رہی ہے جوس مرے, کوئی نہیں بول رہا مسلمان مرے. ابے تو پہلے پتھر کیوں پھینکا تھا سالو, پتھر کیوں پھینکا تھا, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, فلسطین دنیا کے نقشے میں ہے ہی کب, جب آپ لوگوں نے اٹیک کیا. The name of that place was always Israel. اس جگہ کا نام ہمیشہ اسرائیل تھا. اگر آپ نے اس جگہ کی ہسٹری دیکھنی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے, 8-9,000 10,000 سال پرانی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. اس جگہ کا نام ہمیشہ سے اسرائیل تھا, جب سے وہ جگہ بنی اس کا نام اسرائیل تھا. تقریباً 1000 سال بی سی کے اندر ریڈ سی کراس کر کے فلسطینی لوگ آئے تھے جنہوں نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ, اور کچھ سال اسرائیل پہ قبضہ کیے رکھے. وہ یہ ہسٹری ہے. اور پھر واپس جوز نے ان کو دھکے دے کے نکالا. پھر 1000 سال 1500 سال وہاں پہ رہے. مسلٹوں نے 8ویں صدی میں 9ویں صدی میں اس کے اوپر حملہ کیا, اور اس کا نام کیا رکھا اسرائیل کا, فلسطین. جوز کو یاد کرانے کے لیے کہ آج سے 2000 سال پہلے 1600 سال پہلے تمہارے اوپر فلسطینیوں نے جیسے قبضہ کیا تھا, ہم اس کا نام واپس فلسطین رکھ رہے ہیں. بھائی جان یہ نام ہی جوز کو چرانے کے لیے رکھا گیا, جوز کو ذلیل کرنے کے لیے رکھا گیا. They could have picked up any name in the world.
वो दुनिया का कोई नाम पिक कर सकते थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इजराइल रख सकते थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ समथिंग रख सकते, कुछ भी रख सकते थे। उन्होंने स्पेशली जूस को चिराने के लिए कि तुम्हारे ऊपर आज से 2000 साल पहले एक जंगजू लड़ाके फलस्तीनी आए थे, उन्होंने तुम्हें जलील किया था, उस तरीके से हम तुम्हें दोबारा जलील करेंगे और हम इस लैंड का नाम दोबारा फलस्तीन रख रहे हैं, पैलेस्टीन। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस नेम। ये नाम जो है ये जूस को चिराने के लिए रखा गया, इसका कोई वजूद ही नहीं था। इट वॉज ऑलवेज इजराइल। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह मुसलमानों ने इंडिया पे कब्जा करे और इंडिया का नाम कुछ और रख दे, वो वाला नाम रख दे अपनी मर्जी का। क्यों भाई? इट्स द लैंड ऑफ द जूस, उनका लैंड है, हजारों साल से वहां बस रहे हैं। जिस वक्त मुसलमानों को अभी अंब का नहीं पता था, उस वक्त यहां पे जूस ने 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बनाई हुई थी, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बनाई हुई थी, टेंपल बनाए हुए थे, उसमें बड़े बड़े चेरुबलम्स थे, चेरुबलम्स बहुत बड़े बड़े आइडल्स जिनके ऊपर पंख लगे हुए हैं, पंख मोरनी के मुंह वाले। सेकंड किंग्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखेंगे, आपको पता लगेगा किस किस तरह के बड़े बड़े उन्होंने खूबसूरत मुजस्मे बनाए हुए हैं, खूबसूरत 3-3 मंजिला, वाइड, बेहतरीन किस्म के। मुसल्टों को सो क्या पता था भाई? आपने जूस को जलील करने के लिए इसका नाम दोबारा फलस्तीन रखा। अब क्या तकलीफ है? दे आर गेटिंग देयर लैंड बैक। 1400 साल के बाद दे आर गेटिंग देयर लैंड बैक। अब तकलीफ क्या? निकलो वहां से। अल्लाह ने कहा नहीं हिजरत करो, करो हिजरत, माइग्रेट करो। अटैक क्यों कर रहे हो उन पे? दोबारा से अटैक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये फू बम और माचिस पटाखे इजराइल को वहां से हटा सकते हैं? नहीं, जैसे बाबा नहीं कहता नहीं। The land belongs to Israel. The land belongs to the Jews. I stand with Jews. It's their land. अच्छा एडम साहब, एक डंगर ने इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश की कि भाई ये एक्चुअली जूस और अरब का मामला है जगह को लेकर। जूस से पहले वहां अरब जो है वो उनके कुछ कबीले जो है वो रहते थे, जूस बाद में सेटल हुए थे। तो मुझे अरब का एक हिस्ट्री दिखा दो, मुझे कोई हिस्ट्री दिखा दो जब वहां पे अरब्स रहते थे। They never, Arabs were never there, never. Midianites and मीडो एंड दूसरा कौन था, दूसरे का नाम भूल गया मुझे। जेनेसिस के अंदर, यार ये आपको याद है जेनेसिस चैप्टर नंबर 18 के अंदर आपको याद है मुसल्टे हमें बार बार आके कहते नहीं है कि लूत ने अपनी बेटियों के साथ गेम डाली। हाँ 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 ओके, वो जेनेसिस की 18 है। एक सेकंड मुझे खोलने दो, मुझे याद, मुझे दूसरे का नाम नहीं आ रहा। जेनेसिस 18, मुझे दूसरे का नाम नहीं आ रहा। एक कैनानाइट्स तो नहीं बोल रहे हो आप? दूसरा वाला मिडियानाइट्स एंड कैनानाइट्स मेरे ख्याल में, मुझे एक बार वेरीफाई कर लेने दो कि लूत वाली गेम किस जगह पे हुई थी। 18 में है, समारियंस भी नाम आ रहा है। 14 है यार, वो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े नाम आएंगे। एक सेकंड मुझे वेरीफाई करने दो, मैं वेरीफाई करके बताता हूँ। हाँ यार वो 14, 18, एक सेकंड 16, आप बाकी बात करें जरा, मैं जरा खोलने दे, मुझे याद नहीं आ रहा जी। तो साहब अभी क्या मामला, कैसा लग रहा है आपको इस कल्ट से बाहर निकल के? साहब म्यूट पे बोल रहे हैं अगर आप बोल रहे हैं। साहब अनम्यूट करें।
मोआब से मोआबाइट। देखो लूत की जो बेटियों ने गलत हरकत की लूत के साथ, उसमें जो बड़ी बेटी थी उससे बेटा हुआ था मोआब, जिसकी नस्ल को कहा गया मोआबाइट्स। जो छोटी बेटी थी उसके बेटा आया बेन अमी, उससे नस्ल निकली एमोनाइट्स। मोआबाइट्स एंड एमोनाइट्स, तो ये दोनों नस्लें जो हैं, ठीक है, ये इब्राहिम के जो कजन है उसकी एंसेस्ट्री की औलाद से थी। एंसेस्ट्री की औलाद से, एंसेस्ट्री कहेंगे ना इसको। अब ये दोनों जो थे उसको कत्ल नहीं किया गया था, मारा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। The kids had no, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके माँ ने क्या किया है, उसके बाप ने क्या किया, बच्चों का उसमें कोई कसूर नहीं है। बट दे स्टार्टेड टू डू द रॉन्ग थिंग्स एंड बैड थिंग्स। ये वहां पे थे। इनके साथ ओल्ड टेस्टमेंट में ढेर सारी लड़ाइयां, ढेर सारी। और मुसल्टे जितनी भी चीखें उठाते हैं, कैनानाइट्स को मार दिया गया, मोआबाइट्स को मार दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया। अबे वो सारे वही गंद लोग जो गंद कर रहे थे, बच्चों की कुर्बानियां कर रहे थे, अपने अपने पुतों के सामने बच्चों की सैक्रिफाइस कर रहे थे, गलत हरकतें कर रहे थे, डंगरपुना कर रहे थे, कत्ल कताल कर रहे थे। हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात की तरह काफिलों को लूट रहे थे और वो सारी हरकत कर रहे थे, उनको खत्म किया गया। दैट वाज द फाइट फॉर द सत्य, सच्चाई की लड़ाइयां हैं। वो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर सारी हैं, लिखी हुई हैं। मारा गया, पूरे पूरे कबीलों को मारा गया। भाई वो थे, उसके अलावा कौन थे वहां पे? जब जब कुरान ने कहा है कि इजराइल को जूस को दे दिया गया है, इजराइल वाज फॉर द जूस, ये कुरान झूठ बोल रहा है इनका। मुसल्टा कहता है अगर कि कुरान अगर झूठ बोलता है तो मैं कहता हूं बेहतरीन, लव इट। कुरान में मूसा को कहा गया कि ये जगह हमने तुझे दे दी है। जब ये जगह मूसा को दे दी गई है तो फिर उसके बाद बात क्या रह गई है? अच्छा एडम साहब, वही मैं बोल रहा था कि खुद कुरान तो तस्दीक कर रहा है इसकी कि इजराइल यहूदियों का है। हाँ जी, कुरान इसको एग्री करता है। कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 20, 21, 22 है। मुझे खोलने दे एक सेकंड। कुरान 5, 20 to 22, एक सेकंड। वाइस काला मूसा लिकौमी इस ग्रुप। And remember when Moses said to his people, "Oh people, remember Allah's favor upon you when he raised prophet among you and made you sovereign, and oh people, enter the holy land." लो जी, हेलो पढ़ो, कुरान दिखाते हैं आपको। ये मैंने कल भी बात की थी लेकिन अपने चैनल पे की थी। कोई मुसल्टा कैसे कह सकता है कि ये जगह किसी और की है जबकि कुरान उसको डिफरेंट कह रहा है? झूठे, मक्कार, जाहिल। ये लो, कुरान को कहो कुरान झूठ बोल रहा है। आई वुड लव दैट। ये देखो, and mention Muhammad when Moses said to his people, "O people, remember the favor upon Allah upon he has appointed among the prophets and made you processor and gave you that which he had not given to any among the worlds. O people, enter the blessed line, i.e. Palestine." Palestine कौन सा? Palestine तो था ही नहीं उस वक्त। That was Israel. ये i.e. Palestine कहां से आ गया? पैलेस्टाइन लफज ही इस लैंड के लिए इजाद हुआ 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, जब मुसल्टों ने इस पे कब्जा किया। इट वॉज इजराइल विच अल्लाह हैज असाइन टू यू एंड डू नॉट टर्न बैक। अल्लाह ने असाइन कर दिया भाई। किसने असाइन किया है? अल्लाह ने। किसके लिए? मूसा के मानने वालों के लिए, जूस को। मूसा के मानने वाले कौन है कुरान के मुताबिक? जूस। तो जब अल्लाह ने दे दिया है जूस को, तो मुसल्टा कौन होता है? कोई ये कहने वाला कि नहीं ये लैंड तो, अरे अरब्स तो भी है ही नहीं वहां पे। अरब, मक्का मदीना तो अभी बड़ा ही नहीं हुआ, किसी भी हिस्ट्री में है ही नहीं अभी मक्का मदीना जिस वक्त ये लैंड मूसा को दिया गया।
عرب یہ والا عرب تو عربستان ابھی ہے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوا. یہاں پہ تو سڑک چھوڑو گلی بھی نہیں ہے, ریگستان ہے صرف, جس وقت یہ لینڈ دے دیا گیا موسیٰ کو. یار بائی دا وے, اگر کوئی مومن حضرات ایڈم کو اگر اس بات پہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کاؤنٹر کرنے والا بھی ہو, جب تک ایڈم ہے اس معاملے پہ اگر ایڈم کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے تو ٹاپک سے ہٹ کے آپ کو موقع دیا جائے گا. اگر کوئی ہے جو کاؤنٹر کرے, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو یہ چیزیں پھیلائی ہے کہ نہیں یار وہ ان کا لینڈ تھا, انہوں نے قبضہ کیا. کوئی ہے تو وہ جڑ جائے اور مینشن کرے, میں آپ کو موقع دیتا ہوں, لیکن مومن, نان مومن نہیں. جی ایڈم پلیز کنٹینیو. I'm done basically. Somebody needs to come up and tell me کہ I'm wrong. Otherwise this is all BS. جوز کا لینڈ ہے قرآن کے مطابق بھی, بائبل کے مطابق بھی. اس زمانے کی ہسٹری, اس ایریا کی ہسٹری بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے. بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ از ناٹ جسٹ ورڈ آف گاڈ, وہاں پہ ہسٹری بھی ہے. وہاں پہ آپ کہتے ہیں کنگز کی کتابیں, کنگز کی, بادشاہوں کی لکھی ہوئی کتابیں, anointed kings, they wrote their books. انہوں نے ہسٹری بتائی ہے اس کے اندر, nothing to do with the word of God. اس جگہ پہ ہسٹری ہے, سمپل ہسٹری ہے, پڑھو. وہ ہسٹری اگر غلط ہے ثابت کرو غلط ہے. آج تک جتنی بھی ڈگنگ ہوئی ہے اس ڈگنگ نے اس ہسٹری کو ستیہ کی ہے. آج تک کوئی ایسی ڈگنگ نہیں ہوئی جس نے اس ہسٹری کو خراب کیا ہو. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی, جو بھی ملی ہے اس نے اس ہسٹری کو ایکنالوجی کی ہے کہ ہاں یار یہ ایکنالجڈ ہے. پھر ثابت کرو کہ یہاں پہ مسلٹے کسی بھی زمین میں بات تھے. یس, آرکیولوجیکل پروفس, ایگزیکٹلی, الیکٹروسٹیٹک.